But he's never really had a nice one before. So we decided to surprise him with one of the most expensive belts. Yeah. I love it. Okay. Hi, hello. Welcome to my mini vlog. Guys, nagluto di ay ko og fried rice nga mais. Kay baho man ni siya, so ako na lang kuhanan og egg og hotdog. So gitimplahan na ako na siya. So ready na namo nakaunon paniud to. Thank you.